शेख साहब ये डिफरेंस है स्टेटमेंट के अंदर, आप कह रहे हैं पुरअमन होगा, बाकी कह रहे हैं पुरअमन होगा, मरवत साहब कहते हैं पुरअमन नहीं होगा। वो खुद जवाब देंगे, मैं तो सफाई किसी की नहीं दूंगा। वो बहुत सारी बातें करते रहे और डायरेक्ट कहते रहे देखिए आप ये देखेंगे हमारी पार्टी की क़यादत क्या कह रही है, उमर क्या कह रहा है, उमर अयूब क्या कह रहा है, गौहर क्या कह रहा है, बाकी एमएनए मेजॉरिटी क्या कह रहे हैं, पुरअमन। आपको पता है मरवत साहब की बहुत सारी बातें सच साबित होती हैं। लेट्स नॉट वो क्या उसे कहते हैं इस वक्त इधर उधर हम लेट्स नॉट स्ट्रे फ्रॉम द इशू। और इशू ये है, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड जज साहब। इन्होंने कहा जी कि मेरे बुजुर्ग हैं, जनरल साहब से बड़ा मेरा एहतराम का रिश्ता है और हमेशा रहा है, बड़ी इज्जत से हम मिलते रहे। मुझे इजाजत दें और नाराज ना हो तो मैं बिल्कुल खुलेआम एक बात कहना चाहता हूँ। लॉलीपॉप वाली बात इन्होंने की कि ये समझते हैं कि लॉलीपॉप इनके मुंह में दिखा। हमें लॉलीपॉप किसने देना था? हमारे घरों में तो छापे पड़ते रहे हैं। 2018 में हमें लॉलीपॉप किसने देना था? हमारे लोगों के तो कारोबार बंद होते रहे। हमें लॉलीपॉप किसने देना था? अगर आप इसकी बात करते हैं तो मैं आपको भी बता देता हूं, इलेक्शन कमीशन की आप बात करते हैं, एएनपी के साथ क्या हुआ? इलेक्शन तो उन्होंने भी नहीं कराया। उनको आपने क्यों सिंबल अलॉट किया? उनको आपने क्यों इलेक्शन कराने का टाइम 8 फरवरी के बाद दिया? इसी इलेक्शन की बात हो, इसी इलेक्शन में बाप पार्टी अगर आगे आ जाए, बाप पार्टी की बात करें, बाप पार्टी की तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं थी उस जमाने में। आप उन्हें छोड़े, आप अपनी बात कर लें। नहीं, आप कर लेते हैं। मैं इनको इसलिए बात कर रहा हूं, नहीं वो उनके लॉलीपॉप का जवाब दे रहा हूं कि क्या लॉलीपॉप सिर्फ उन पार्टियों के लिए जो इनके साथ खड़ी थी? हमारे तरफ आते हुए लॉलीपॉप बन जाता है, इनकी तरफ जाते हुए क्या वो एनर्जी ड्रिंक्स बन जाती? ये वो पाकिस्तान की सियासत का एक शेवा नहीं बन गया, मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू? नहीं, बिल्कुल नहीं बन गया। नहीं, ये मीठे मीठे वाली तो बात है नहीं। हम तो यहाँ पे मजलूम है, एग्रीड पार्टी है, हम तो विक्टिम है इस वक्त, हम तो इस वक्त विक्टिम है। बात ये है कि गलतियां किसने नहीं की हैं सियासत में? इनकी पार्टी की किसी ने सुने, मैं इनकी पार्टी की लीडरशिप जो है उनकी एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से स्टेटमेंट गिनवाऊं आपको? क्या पीपल्स पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से आपको मैं गिनवाऊं? तो भी कुछ नहीं कहा था। नहीं, जो जितनी किसी की हैसियत होती है ना वो उतना ही करता होता है ना जी। ठीक है, अब इन बेचारों की नहीं, 9 मई को तो मैं बिल्कुल मैं समझता हूं कि वो एक बिल्कुल गलत तरीके से उस चीज को पेश किया गया है। खान ने भी अगर किसी ने गलत किया 9 मई को तो कंडेम किया, मैंने तब भी कंडेम किया, मैं आज भी कंडेम करता हूं और बार बार कहता हूं ये चंद बेनिफिशरी थे, पीडीएम बेनिफिशरी बनना चाहती थी। इन्होंने इदारों और पीटीआई के दरमियान उन चीजों को हवा देने की कोशिश की है, मगर इनको पता लग जाएगा। देखें एनीबडी कैन फेल इनटू एनीथिंग। आप जब हमारे लीडर को गिरफ्तार कर लेंगे, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए बाहर ही नहीं होगा और पार्टी के हर बंदे को आप उठा लेंगे हर जगह से, तो आप क्या समझती हैं कि क्या होगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जनरल साहब, आप लोगों ने ट्रैप प्ले किया था 9 मई वाला। बेनिफिशरी कौन है? आप बेनिफिशियरी थे ट्रैप प्ले। 16 महीने भी इनके, वजीर आजम भी इनका। मेरी जी जनरल साहब। जी शेख साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए शेख साहब एक बड़े मंजे हुए अच्छे एक नौजवान एक सियासतदान है एंड आई रिस्पेक्ट हिम रियली एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि वो मुझे भी अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। देखिए मैं ये कहता हूँ कि ये कहते हैं ना कि उस पार्टी से भी ज्यादती हुई, उससे भी ज्यादती हुई, तो वो ज्यादती मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं की। इंटरम गवर्नमेंट थी, इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, अदालतें उधर मौजूद थी। अगर कोई काम गलत हुआ है तो वो काबिल मुजम्मत है। वो बेनिफिशियरी होने की बात लेकिन आप इस सारी चीज का इल्जाम देखिए आप इसका इल्जाम मुस्लिम लीग नून पे नहीं लगा सकते कि फलाने से दिया। नंबर 2, अगर लीडर जेल में है तो वो अपनी जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पे जेल में है ना। अगर ये 9 मई का हुआ तो किसको नहीं पता कि ये इसकी बुनियाद किस तरह रखी गई? आपने शेख रशीद की वो तकरीरें और इनके लीडरों की और उनकी सुनी थी कि जला दो, गिरा दो, पकड़ लो, सब कुछ करो, फिर यलगार हुई ऑलमोस्ट इस्लामाबाद के ऊपर और फिर ये कहा गया कि ये फौज में म्यूटनी की बात की गई और यहां तक कहा गया कि सिर्फ लीडर खराब है बाकी फौज, यानी ये कभी किसी दुनिया की किसी मैं तो इस बहस में नहीं जाता सर। मैं ये समझता हूं कि हमें ये बात टीवी पर और अभी तो इमरान खान साहब ने खुद भी कहा है, अभी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, कि उसके ऊपर जो उन्होंने फैसले किए वो ठीक हैं और ये 9 मई वाले लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए। उस वक्त भी कहा मकसद ये है गलत किया, बेगुनाहों को नहीं। साहब भी कह रहे हैं कि मैंने मुजम्मत की थी, लेकिन ये हम पार्टी की बात कर रहे हैं ना कि पार्टी अगर मुसीबत में है तो अपनी कारकर्दगी की वजह से है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इन्होंने कहा लीडर जनरल साहब बुजुर्ग हैं, इन्होंने अभी कहा कि लीडर अगर अंदर है तो अपने किसी काम या करतूत की वजह से है। मुझे आप ये बताएं, नवाज शरीफ जब अंदर था अपने करतूतों की वजह से था? माने आप तो कहते थे उनके करतूतों की वजह से। हम तो आज भी मानते हैं, ये मानते हैं। वो आपको कहते हैं ना आपको को छोड़े ना, मैं अपने जवाब दें करतूतों की वजह से था जी
نواز شریف نے 9 مئی تو نہیں کیا. نہ چھڈو نا سر اس کا, جیل کی بات ہو رہی سر, جیل کی بات ہو رہی, فوج کے اندر جیل کی بات نہیں کی تھی, جیل کی بات ہو رہی تو سمیرلی آپ 9 مئی تو لیٹس ناٹ ڈسکس 9 مئی ساری ہیئرنگ کی پھٹے پہ بیٹھ کے, تو آپ مطلب ہے ان کے مقابلہ نہ کریں, اور پھر عدالتوں نے ابھی عدالتیں ان کو عمران خان صاحب کو سرخرو کر دیں تو بالکل فرسٹ کلاس جو عدالت میں آئیں, پیپلز پارٹی ایگزائل میں رہی, جو پیپلز پارٹی ایگزائل میں رہی, جو پی ایم ایل این, صرف مجھے ایک جواب لے دیں, پیپلز پارٹی ایگزائل میں رہی اور جو نون لیگ کی لیڈرشپ ایگزائل میں رہی, کتنے سال کرتوتوں کی وجہ سے رہی, ہمارے یہاں شیخ صاحب جیل گریجویشن فار دا سیاستدان بن چکا ہے, انفارچونیٹ بات ہے, اور بڑے پراؤڈلی بتایا جاتا ہے. گریجویشن کے لیے میاں صاحب نے کیا کیا تھا؟ خیر میں آگے موو آن کرنا چاہ رہی ہوں, وہ اب بات آتی ہے ساری کی ساری کہ وہ بھی جیل میں چلے گئے, زرداری صاحب بھی جیل میں چلے گئے, خان صاحب بھی جیل میں چلے گئے, اپنی حرکتوں کی وجہ سے گئے ہو یا فور واٹ ایور ریزن. ناؤ ریکنسیلیشن نیڈس ٹو بی ڈن. لیکن اب ایک اور کل چیز امپورٹنٹ ہو رہی ہے جنرل صاحب, اور وہ ہے کل صدارتی انتخاب. اب زرداری صاحب کے جو امکانات ہیں جیتنے کے وہ تو بڑے قوی ہیں, 400 سے زیادہ ان کو ووٹس ملنے والے ہیں. اس کے بعد کی صورتحال کا ذرا خاکہ کھینچے ذرا. I have to then go to شیخ صاحب. میرے سے بھی پوچھیے گا. Of course. جنرل صاحب مجھے کہہ رہی ہیں؟ جی بالکل. جی اچھا دیکھیں, ایک وہ پہلی بات کا میں صرف ایک فکرہ کہتا ہوں. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جیل میں گئے تو کورٹوں کی وجہ سے, کورٹس نے آرڈرز دیے تو چلے گئے, اور کورٹس سے کلیئر ہو گئے تو واپس آ گئے. میاں ابھی عمران خان صاحب کو بھی کورٹس میں جائیں گے, اور کورٹ سے اگر کلیئر ہو جائیں گے تو ساری بات ختم ہو جائے گی. نمبر 2, ابھی آپ دیکھیں کہ پریزیڈنشل الیکشن جو ہو رہے ہیں, یہ ایک بڑا اچھا ایک پولیٹیکل سسٹم جمہوریت کا آگے چل رہا ہے, اور اس کے اندر 2 کینڈیڈیٹ ہیں, اور باقی لوگوں کی اپنی ایک رائے ہے جو وہ دیں گے. آفٹر آل یہ 200 سے زیادہ جو لوگ جنہوں نے پرائم منسٹر کو الیکٹ کیا ہے, ان کے پیچھے بھی تو لوگ ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں 3.5 کروڑ ووٹ ادھر گئے ہیں. اگر ٹوٹل 5 کروڑ یا 6 کروڑ ووٹ ہوئے ہیں تو 1/3 ادھر گئے ہیں, 2/3 تو شیخ صاحب آپ خاکہ کھینچے ذرا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, کل اگر زرداری صاحب صدر پاکستان 20 کروڑ کا ملک ہے, تو اس لیے کل اگر میں پھر دیکھیں, میں ہم تو بھی we are still contesting, تو انصاف ہونا چاہیے. جی جنرل صاحب میں دیکھیں جی we are still contesting, so if let's say کہ کل زرداری صاحب صدر بن گنجائش ہے, دیکھیں جی ہم فائٹ کر رہے ہیں, آپ ہمیں فائٹ کرنے دیں. کبھی ہاری ہوئی جو ذہنی طور پہ ہارتے ہیں, کبھی وہ بھی جنگ لڑتے ہیں, اور صبح دیکھیں گے جو بھی رزلٹ آئے گا. سو ہمارا اگر صدر نہیں بنتا اور ان کا صدر بن جاتا ہے آصف علی زرداری, جو کہ حکومت کا حصہ بھی نہیں بنے, وہ ان کو ووٹ بھی دے رہے ہیں, ان سے صدارت کے لیے ووٹ بھی لے رہے ہیں, آپ انہیں صدر بننے دیں. مہنگائی یہ کریں گے, جاب لیسنس ہوگی, یہ گیس مہنگی کریں گے, یہ بجلی مہنگی کریں گے. ادھر سے بلاول بھٹو اٹھے گا جس کا باپ صدر ہوگا, اور وہ کہے گا I condemn, how can I go against the people of Pakistan. اور پھر ہر برا کام جو یہ کریں گے, بیکاز دے آر ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ, وہ ان کو کنڈیم کریں گے. اور کرنا چاہیے ہر پولیٹیکل آدمی کو عوام کے ساتھ کرنا. اور پھر یہ وہ کریں گے, گیم پلان ہی یہی ہے, گیم پلان ہی یہی ہے. اس کے بعد ان کا وزیر اعظم ایسے ہاتھ دونوں سر پہ رکھ کے پکڑ کے بیٹھا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. ہم کیوں سکون کریں, ہمارے ساتھ تو بڑی چوری ہوئی ہے, وہ تو اپنے آپ کو مینج کر رہے ہیں. ہم ان کی لڑائی کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. ہم خود اس قابل ہیں کہ ہم اکیلے ان دونوں گھروں کو گرا کے آئیں گے. اگلی دفعہ آپ کو پتا چلے گا, اگلی دفعہ فارم 47 نہیں, خان باہر ہوگا. چلیں ٹائم ول ٹیل. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام.